शुभ सकाळ पिलाମାନେ स्क्रीन रे देखिपारछ मोर संसद भवनर चित्र। आमर संसद व पार्लियामेंट दिल्ली रे रही। आम संसदर दुईटी गृह अच्छी, गोटे हूँ लोकसभा और अन्यटी हूँ राज्यसभा। आम लोकसभा संपर्क में पूर्व वीडियो गुड़ाक पढ़ीचे। आज देखा राज्यसभा। ये राज्यसभा हूँ पिलाମାନେ तुमको गोटे आगु मुझे कही राज्यसभा हूँ संसदर उच्च सदन बा द्वितीय सदन। यह राज्य मानकर प्रतिनिधित्व करे। संसदर दुईटी गृह अच्छी, गोटे है लोकसभा और अन्यटी है राज्यसभा। राज्यसभा हूँ संसदर उच्च सदन एवं द्वितीय गृह। यह राज्य मानकर प्रतिनिधित्व करे, किंतु यही गृह रे समस्त राज्यर समान संख्यक प्रतिनिधि नहांती। लोकसभा परि राज्यसभा रे मध्य विभिन्न राज्यर जनसंख्या अनुपात रे प्रतिनिधित्व व्यवस्था रही अछि। लोकसभा रे जेमती विभिन्न राज्यर जनसंख्या अनुसार प्रतिनिधि रही थांती बा सदस्य रही थांती, सेही भली राज्यसभा रे मध्य विभिन्न राज्यर जनसंख्या अनुपात रे प्रतिनिधित्व व्यवस्था रही। आमर ओडिशार 10 जन सदस्य राज्यसभा रे अछंती। आमर ओडिशारू 10 जन सभ्य राज्यसभा को निर्वाचित होती। पिलाने मन रखिबो लोकसभा पई 21 जन, राज्यसभा पई 10 जन। तुम स्क्रीन रे देखि पारुछ पिलाने, एटा होछि राज्यसभार भीतर अंश जोठी कि सभ्य माने बसी थांती। राज्यसभार सर्वाधिक सभ्य संख्या होछि 250। एथिरू सर्वाधिक 238 जन विभिन्न राज्य और केन्द्र शासित अंचल परोक्ष भाव निर्वाचित होती। एथिरू परोक्ष भाव निर्वाचित होती 238 जन। 250 रु 238 निर्वाचित मन रख आ 12 जन को राष्ट्रपति मनोनीत करती। 250 रु 238 जन विभिन्न राज्य और केन्द्र शासित अंचल परोक्ष भाव निर्वाचित होती। तो मन रख परोक्ष निर्वाचन राज्यसभा सदस्य माने परोक्ष भाव निर्वाचित होती। आमर राज्य विधानमंडल जो अच्छी तार निर्वाचित सभ्य माने राज्यसभा सभ्य मान को निर्वाचित करती। यहाँ गला 238 जन और 12 जन जो माने कि कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा पारदर्शिता लाभ करिथिबा से भली व्यक्ति विशेष को राष्ट्रपति मनोनीत करती। 12 जन को 12 जन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होती, जो माने कि कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा पारदर्शिता लाभ करिथिबे। वर्तमान राज्यसभार सर्वमोट सभ्य संख्या होची 245। राज्यसभार सभ्य माने प्रत्येक राज्यर विधानसभार निर्वाचित प्रतिनिधि मानक द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकक हस्तांतरीय भोट प्रथा माध्यम निर्वाचित होइथांती। राज्यसभार सभ्य माने प्रत्येक राज्यर विधानसभार जो निर्वाचित सदस्य अछंती से मानक द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकक हस्तांतरीय भोट प्रथा माध्यम निर्वाचित होती। तुम स्क्रीन रे पिला देखिपारुछ राज्यसभार सर्वाधिक सभ्य संख्या होची 250। से निर्वाचित होची 238, जोटा कि विभिन्न राज्य एवं केन्द्र शासित अंचल निर्वाचित होती एवं मनोनीत होती 12 जन। किए निर्वाचित करती? राष्ट्रपति कौ मान को जो माने कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा पारदर्शिता लाभ करथिबे सेही भली व्यक्ति विशेष को 12 जन को मनोनीत करिथांती। मनोनीत अर्थात सेटा राष्ट्रपति तांको इच्छा अनुसार करिथांती। वर्तमान किंतु सभ्य संख्या होची 245। पिलाମାନେ देखिबा राज्यसभार सभ्य पाई जने व्यक्तिंकर कौन कौन सब योग्यता थिबा आवश्यक तुम स्क्रीन रे देखि पारुछ। राज्यसभार सभ्य पद पाई जने व्यक्तिंकर निम्नलिखित योग्यता थिबा आवश्यक। से जने भारतीय नागरिक होइथिबे, से भारतर नागरिक होइथिबे, भारतर लोक होइथिबे। 2 तांकर बयस अति कम रे 30 वर्ष होइथिबो। राज्यसभार सभ्य होवा पई अति कम रे 30 वर्ष पिला माने आवश्यक। 30 वर्ष हले कि जने राज्यसभार सभ्य होई परिबो, किंतु लोकसभा पई 25 वर्ष। 3 नंबर से केंद्र बा राज्य सरकार अधीन रे कोनोसी लाभजनक पदवी नथिबे। केंद्र सरकार हो बा राज्य सरकार हो, केंद्र बा राज्य सरकार अधीन रे कोनोसी भी लाभजनक पदवी नथिबे।
କୌଣସି ଲାଭଜନକ ପଦପଦବୀରେ ନଥିବେ। ନମ୍ବର 4 ସେ ଦେବାଳିଆ ବା ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କ ହୋଇନଥିବେ। ଦେବାଳିଆ ବା ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଦେବାଳିଆ ହୋଇନଥିବେ, ପାଗଳାମୀ ତାଙ୍କର କିଛି ନଥିବ, ତାଙ୍କର ସେ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କର ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନମ୍ବର 5 ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କର ଥିବ। ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜ୍ୟସଭା ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଭା। ତ କମ୍ପେୟାର କର, ଲୋକସଭା ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ସଭା, ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ସଭା। ଏହାର କେବେ ହେଲେ ବିଲୟ ଘଟେ ନାହିଁ ବା ଇଏ କେବେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ବା ମନୋନୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 6 ବର୍ଷ। କେମିତି ଭାବରେ ସେ ସ୍ଥାୟୀ ସଭା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ରାଜ୍ୟସଭାର ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ସଭ୍ୟ ଥାନ୍ତି ସେଥିରୁ 1/3 3 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବେ କେତେ ସଭ୍ୟ? 1/3 ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। ସେଇ ଯେଉଁ 1 ଭାଗ ଅବସର ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ପୁଣି ସେମାନେ 6 ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଏ। 1/3 ସଭ୍ୟ ପଦ ପୂରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 6 ବର୍ଷ ପୁରିଲା ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ। ତେଣୁ କେବେ ସେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟସଭା ଓ ଲୋକସଭାର ଅଧିବେଶନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ଉଭୟ ଗୃହର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନ ବା ଉଭୟ ଗୃହର ଅଧିବେଶନ ଏକ ସମୟରେ ବା ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆହୁତ ହୋଇଥାଏ, ଆହୁତ ମାନେ ଡକା ଯାଇଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଉଭୟ ଗୃହର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଏ। ଆମର ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜର ପଦାଧିକାର ବଳରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଲୋକସଭାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର। ଯିଏ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ ସେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପରି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଗୃହର ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପରି ସେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପରି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସେ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନଥିବେ, ଯେହେତୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ସେହି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସେହି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି ସଭ୍ୟମାନେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେଇକି ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମନେ ରଖିବ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଗଠନ, କାର୍ଯ୍ୟକାଳ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଯୋଗ୍ୟତା।